नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे केमिति रहिबो राशिचक्रर षष्ठ राशि कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु आ विलंब करवानी आरंभ करवा आज आलोचना चक्र अगस्ट मासरे केमिति रहिबो कन्या राशि शुभाशुभ राशिफल। ए कन्या राशि जार अधिपति ग्रह होउचंती बुध। कन्या राशि शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार। शुभ संख्या 5 6 8। शुभ रंग सबुज धला नील। दर्शक बंधु यही कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने किपरि होइथांती स्वभाव से विषय सामान्य रूप से जानि रखिबा। कन्या राशि जात व्यक्ति सृजनानंदकारी धनवान सेवकयुक्त प्रवासी कलापट्टु गुरुभक्त प्रियवादी देवद्विजादिति भक्तियुक्त धर्म कर्मादियुक्त जनपूज्य बहुपुत्र और अल्प कन्यायुक्त स्वभावर होइथांती। एई कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई अगस्ट मासरे केमिति रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, कर्कट राशि बुध शुक्र रवि, कन्या राशि केतु, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछंती। समय अनुसार ग्रह मानकर स्थिति परिवर्तनशील। दर्शक बंधु यही गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आमे यही विचार करिपरिबा जे कन्या राशि जन्म होइथिबा लोकंक पई एही मास मध्यम धरणर हेबार संभावना अछि। मासर आरंभ रे आपण आर्थिक भाव रे मध्य उपकृत हेबे एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करि पारंती एवं विचाराधीन कार्य समाप्त हेबो। आपणकर साहस मध्य वृद्धि पाइबो एवं आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो। किंतु सही समय रे खर्च हेबो एवं एही खर्च को दूर करिवा पई आपणको कठिन चेष्टा करिवा को पड़िबो। कैरियर दृष्टि जदि आम विचार करवा तेज चाकरी आपण परिस्थिति मध्यम धरणर रहिबो। मध्यमरु किंतु मासर शेष भाग में यह अत्यंत अनुकूल मध्य होई पारे। चारिआडे बहुत परिश्रम करने को पड़ पारे, दौड़ा को पड़ पारे। कार्य संपर्क में विदेश जीवार आवश्यकता आसीपारे किंबा आपण को गोटे सहर अन्य सहर को जीवा को पड़ पारे। बहुत यात्रा करिवार संभावना मध्य रहिबो। व्यवसाय करुवा लोकंक पई मास अनुकूल हेबो। व्यवसाय सह जड़ित नूतन संपर्क प्रतिष्ठा हेबो। दीर्घ यात्रा द्वारा व्यवसाय उपकृत हेबो। आपण काहाटारू मार्गदर्शन पाइबे किंतु व्यवसाय साथी को संपूर्ण अंध भाव विश्वास करंतु नाही, कारण से किछि भूल निष्पत्ति नहीं पारंती जहा व्यवसाय पई क्षतिकारक होई पारे। प्रेम संपर्क पई एही मास कष्टसाध्य होई पारे। तथापि देवगुरु बृहस्पति कृपा सहित आपणकर संपर्क जारी रहिबो। वैवाहिक संपर्क जेते दूर देखा जाए उन्नति और अवनति परिस्थिति भारी है, किंतु आपण निज जीवन साथी सहित गुणात्मक समय बिताई निज संपर्क को उन्नत करिपारिबे। छात्र छात्री माने कठिन असुविधार सम्मुखीन हेबा परे ही भल सफलता हासिल करिपारिबे। स्वास्थ्य प्रति मध्य ध्यान देवाकू पड़िबो। मास सारा बक्री शनि महाराज आपणकर षष्ठ घरे रहिबे, जहाँ आपणक स्वास्थ्य प्रति सतर्क रहिबाकू सूचाउछि। दर्शक बंधु जो दुईटी ग्रह को नहीं आमे संपूर्ण राशिफल को विचार करिथांती से दुईटी ग्रह हेउछंती बृहस्पति एवं शनि।
ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର କାରକ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର କାରକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀର କାରକ, ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର କାରକ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ, ଏକାଦଶ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ତଥା ଭାଗ୍ୟର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁରକ୍ତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଶନିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ସତ୍ୟର ଦେବତା, କର୍ମର ଦେବତା। ଏ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କର୍ମ ସତ୍ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ବା ସତ୍ ଉପାୟରେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭାଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାଛଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।